ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। ବୁଝିପାରିଲନି ବାବୁରେ, তুই যেতে পাপ কাম করি ধন সম্পত্তি অর্জিছু, সে সম্পত্তির অধারা মতে দে তোর সব পাপ খণ্ডন করদেবি। আর তুই ঠেবাতে পারিব তোর আমি বলমাইলা দেবি সেট করে দেবি যাতে ওনাকে প্রপর করবে। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କଣ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଥିରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ବାଳକ, ଫସିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। রে মূর্খ কুলাঙ্গার যে ননসেন্স, তোতে কাণ্ড জ্ঞান জনা না কিবে মতে কারা পুলিশ ভাবলো পুরা হ্যান্ড টু হ্যান্ড কানে মতে লাজ দেউছবে। মোর ভুল করে পয়সার ଆଉ ମାଫି ମାଗ ଗୁହାରି କର, ତେବେ ଏକ ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବି, ନେଇ ତ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ମୋ